Nimbagag sa Pilipinas sa tuyen dagiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. Narambakan ti may kalima Highland Vegetable Festival iti Benguet Agri Pinoy Trading Center. Kabayatan na naipay may matan iti Baptist City kanayunan na Trading Bay. Agi padamag ni Dante Gitto. Sustainable Production and Marketing Towards Greater Excellence, ti tema ti maikalima a Highland Vegetable Festival iti Benguet Agri Pinoy Trading Center. Panggap daytoy a maitalo dagiti dekalidad anateng a mapapataod iti Cordillera. Iisa lang ang punto natin. To tell the world we have the best na vegetable sa Benguet, sa Highland. No? Ang vegetable natin dito, pag tikman mo from the garden, it's sweet. Sa iba, it's bitter. Tampok iti festival ti bazaar ken performances dagiti traders ken buyers. Mapasamak met ti Farmers and Traders Forum tapno madiscuss dagiti business licensing and common fraud and scam, food and lane accreditation orientation, ken paling QRPH Plus program. Impanamna di class ti kadagiti mannalon. Tuloy lata ti suporta ti provincial government nakita kumat niya po Mayor Salda, tuloy-tuloy latamot dahil support tayo dito yung baptisi, pati dito kakadua tayo nga mayors from the different municipalities. So tuloy papigsaan tayo palang kumada ito yung baptisi, mas umadado palang kumati trading dito, itano mausar tayo isuna, ma-fully utilize tayo kumada ito yung baptisi nga. Na ipaimamat iti baptisi ti responsibilidad iti Baptisi Trading Bay Annex. At daan daytoy iti 48 stalls a paglakwan dagiti entrepreneur manipod iti entero a Cordillera. At daan dagiti nakapwesta ditoy ken dapat iti nasurok sa nga gasot a nag-apply nga madadalen pa iti baptisi no asino dagiti kwalipikado. 7,500 pesos met agbalin na renta tunggal stall. This is income generating project. We spend 9 million alang bigay nating libre, no? So it means dapat mag-generate din siya. And it's very minimal because per bay, per stall yata is something or 7,500 a month. So very affordable. Dakkel met panagyaman dagiti nakapweston gapot dakkel kano atulong daytoy iti negosyo da. Good for the farmers. Tali, yeah, ang saya. Ang may tutulong niya is at least my area or my place where ma-display yung mga product ng mga farmers. Yeah. Aglepasti Festival inton Setyembre 22. Dante Gitto. Para iti Pagilian. Kabayatan na inton 2024 nasurok ka 711.54 milyon agata ti payapa at masaganang pamayanan wenno pamana program ti nailatang paritersyon na Cordillera. Agserbi daytoy kas education, livelihood ken health assistance ken proyekto para iti infrastruktura kas iti kalsada ken rangtay. May pangruna ditoy dagiti probinsya iti Kalinga ken Mountain Province kas main supporters ti sipat commemoration ngem may kanmatlang dagiti dumapa probinsya. Nang rugi na program iti 2011 kadagiti isolated, hard to reach conflict affected ken vulnerable communities iti pito a geographical zones iti Pagilian iti Cordillera. Yung mga affected na barangays dito, lalo na yung Mountain Province, nakita rin namin na kailangan nila ng talagang diversion road after the earthquake. Nakita nila yung kanilang mga road and bridges are become brittle sa possible that he requested na magkaroon ng tinatawag natin na diversion roads and bridges, so at least magkaroon ng alternative way of movement at saka yung transportation. Iti sabali pay adamag kailianin paiman dagiti mangalap iti iliti lagayan dagiti illegal fishing gears kas iti dry cell batteries, electric generators, electric shock rods ken dumapay a lokal a gobyerno ken iti municipal police station. Naipayan ti 56 ang manggalap iti baroa fishing nets, floater straw ken nylon wires. Impatang ti alkalde ti ili, tinaingat a kampanya ti lokal a gobyerno kontra iti illegal a panagkalab no sa dino nang ipasa ti LGU iti ordinansa ang mga ipatpataw iti panusa kadagiti aglabsing. Nagyaman met dagiti manggalap iti naawat da ang kagawaan
ken iti naipaay kadakwada a konsiderasyon kalpasan ti naaramid da a bayolasyon. Bueno, dagita dagiti kang runa naramdamag dito'y PTV Cordillera. Mawis kayo amin ngay like, ken i-follow ti PTV Cordillera ti Facebook ken TikTok, ken ag-subscribe iti PTV Cordillera YouTube channel. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Eddie Carta, na imbangal daw kada kayo amin.